Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to SK Education channel by Mr. Sikandar Khan. Dear viewers, our today's lesson is also about three forms of verbs. Three forms of verbs are also called conjugation of verbs, as you know very well. We were discussing regular verbs and its F category is going to be done. Firstly, I would like to tell you that these forms of verbs are very important. In board exams of 9th, 10th, first year and second year, there always comes MCQs in which first part is about three forms of the verbs, and it usually contains 5 marks. Now, F category. Verbs belonging to the same or different consonants. Add ed to form second and third form of such verbs. यानी ऐसे वर्ब जो दो एक तरह के या दो मुख्तलिफ कॉन्सोनेंट्स पे एंड होते हों, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ed का एडिशन करना पड़ता है. एग्जाम्पल्स: एड, एडिड, एडिड. आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड. Absent, absented, absented. Belong, belonged, belonged. And connect, connected, connected. Fold, folded, folded. Hang, hanged, hanged. Then import, imported, imported. Inform, informed, informed. Then adopt, adopted, adopted. Climb, climbed, climbed. Depend, depended, depended. Mount, mounted, mounted. माउंट का मतलब सवार होना होता है या पहाड़ के ऊपर चढ़ना भी होता है इसका मतलब. मॉर्न, मॉर्न्ड, मॉर्न्ड. मॉर्न का मतलब होता है मातम करना या अफसोस करना. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड. ऑब्जेक्ट का मतलब एतराज़ करना होता है और इसका नाउन ऑब्जेक्शन होता है. परफॉर्म, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड. प्रिटेंड, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड. Then now irregular or weak verbs. As I told you earlier that irregular verbs are called irregular because of the fact that their second and third forms are not made by some patterns or pet rules. Therefore, second and third form of irregular verbs are made by different ways. Its examples are awake, awoke, awoken. यानी ये अल्फाज ही समझने अब चेंज हो जाते हैं सारे के सारे. वेक, वोक, वोकन. अवेकन, अवेकन्ड, अवेकन्ड. देन बीट, बेट, बीटन. ये बीट और बेट दोनों के स्पेलिंग्स वही हैं, बट देयर इज द डिफरेंस ऑफ साउंड. Become, became, become. Catch, caught, caught. Some more examples. Choose, chose, chosen. Then deal, dealt, dealt. Do, did, done. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Feed, fed, fed. Get, got, got. या थर्ड फॉर्म जो है इसकी gotten भी होती है. Give, gave, given. Go, went, gone. Hold, held, held. Know, knew, known. Lie, lay, lain. ये लेटरा के मीनिंग में, और एल आई लाई ये इसके दो मीनिंग होते हैं. दूसरा झूठ बोलना. झूठ बोलने में जो मीनिंग है वो लाई, लाइड, लाइड होता है उसकी फॉर्म्स. देन ले, लेड, लेड. ये मुर्गी का अंडे देना होता है ले. Then each category, verbs with same conjugates or same forms. The three forms of the following verbs are alike. Bet, bet, bet. Bet का मतलब शर्त लगाना होता है. Burst, burst, burst. ये फटना होता है जैसे बम वगैरह का फटना. Cast, cost, cost. फेंकना. Similarly दूसरा cost है COST cost.
اس کا مطلب قیمت لگانا ہے یا قیمت ہونا ہے. اس کی بھی وہی فارمز کاسٹ کاسٹ کاسٹ. دین کٹ کٹ کٹ. نیکسٹ ہٹ ہٹ ہٹ. دین ہرٹ ہرٹ ہرٹ, زخمی کرنا یا ہونا. لیٹ لیٹ لیٹ. پٹ پٹ پٹ. اینڈ سیٹ سیٹ سیٹ. شیڈ شیڈ شیڈ. یہ بہانہ کے میننگ میں جیسے ہوتا ہے کہ ٹو شیڈ ٹیئرس, آنسو بہانا. شٹ شٹ شٹ. اسپریڈ اسپریڈ اسپریڈ. سویٹ سویٹ سویٹ, پسینہ آنا جو ہوتا ہے. تھرسٹ تھرسٹ تھرسٹ, یہ پھینکنا وغیرہ کے میننگ میں آتا ہے. Now some of the verbs have exceptional cases, یعنی ایسے verbs جن پہ کوئی رول لاگو نہیں ہوتا. یہ ہر جو زباندان ہوتے ہیں ان کے کچھ اپنے رولز اور قواعد ہوتے ہیں جنہیں ہمیں ماننا ہی پڑتا ہے. اگزامپلس ہیں اس کی. لے لیڈ لیڈ. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے verbs جو وائے پہ اینڈ ہوتے ہوں لیکن ان سے پہلے اگر واولز میں سے کوئی لیٹر آتا ہو تو ہم کیا کرتے تھے کہ وائی لگا رہنے دیتے تھے اور ای ڈی کا ایڈیشن کرتے تھے. اب یہاں پہ اور ہو گئی یہ چیز. لے لیڈ لیڈ, اسپیلنگ LAID ہو گئی کیونکہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے اور کوئی رول لاگو نہیں ہو رہا. لیول لیولڈ لیولڈ. یہ لیولڈ تھرڈ فارم جو ہے یہ ڈبل ایل کے ساتھ بھی ہے یہاں پہ اور سنگل ایل کے ساتھ, یہ دونوں صحیح ہوتی ہیں. پے پیڈ پیڈ, یہ بھی وہی کہ وائی آخر پہ آ گیا, اس سے پہلے واول ہے تو ہونا تو چاہیے تھا کہ ای ڈی لگتا, لیکن یہ انگلش میں اس کو پے پیڈ پیڈ ایسی اس کی فارمز چلتی ہیں. PEID پیڈ. دین آفر آفرڈ آفرڈ. یہ بھی پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے کہ ایسے الفاظ جو کانسوننٹ پہ ختم ہوتے ہوں لیکن ان سے پہلے اگر واول ہو تو آخری جو لیٹر ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے اور پھر ای ڈی لگتا ہے, لیکن یہاں پہ وہ فارمولا نہیں لگا. تو یہ آفر آفرڈ آفرڈ سنگل آر کے ساتھ ہو گیا. پروہیبٹ پروہیبٹڈ پروہیبٹڈ. ریکور ریکورڈ ریکورڈ. دین شیور شیورڈ شیورڈ, کانپنا ہوتا ہے. وومٹ وومٹڈ وومٹڈ. یہاں پہ بھی اسی طرح سے کہ ڈبل ٹی نہیں ہوا اور ای ڈی ساتھ, ای ڈی تو لگا ہے لیکن ڈبل ٹی نہیں ہوا. وانڈر وانڈرڈ وانڈرڈ, یہ ادھر ادھر پھرنا جو ہے. ونڈر ونڈرڈ ونڈرڈ. ہینگ ہنگ ہنگ. یہ جی فارمز آف دا وربز کمپلیٹ ہو چکی ہیں. تو سی یو اینڈ گڈ بائے. نیکسٹ لیسن کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر حاضری ہوگی. اللہ حافظ.